अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ईरान इसराइल जंग संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई, दोनों ममालिक के एक दूसरे पर शदीद हमले। डोनाल्ड ट्रंप की लॉस एंजलिस में गार्ड्स की तैनाती पर अदालती जीत। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत, एहतजाज फूट पड़े। टॉप स्टोरीज आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग बढ़ती जा रही है। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त इस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ईरान ने इजरायली हमलों के जवाब में दुश्मन को कारी ज़रबे लगाना शुरू कर दी। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इसराइली शहरी खौफ के मारे बंकर्स में जा छुपे। ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दिया गया है। पासदारान इंकलाब के सरबराह जनरल वाहिदी के मुताबिक मजमूई तौर पर 150 से जायद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फौज का दावा है कि ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया, जिसके लिए अमरीका के मशरिक़ वस्ता में मौजूद दिफाई निज़ाम और नेवी से मदद ली गई। अमरीकी लड़ाका तैयारे भी मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में गश्त कर रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा रहा, लेकिन अमरीका ने इसराइल की हिमायत का एतराफ़ कर लिया और फरीकैन ने अपनी पोजीशंस वाज़े की। अमरीकी मंदूब ने कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए एतराफ़ किया कि अमरीका ईरान पर हमले से कबल आगाह था, लेकिन हमलों में अमरीकी फोर्सेस शामिल नहीं थीं। इसराइली मंदूब ने कहा कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जोहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा, इसलिए अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला किया। ईरानी सफ़ीर ने वाज़ेह किया कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ना रोका तो मशरिक़ वस्ता एक ना ख़त्म होने वाली जंग की दलदल में फंस जाएगा। ईरान इसराइल जंग पर हम आगे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं हम लॉस एंजलिस, जहां पर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की एक अदालती जीत सामने आई है। और ये मामला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स और मरीन्स को तैनात किया गया था। इस हवाले से लॉस एंजलिस गवर्नर ने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने ये फैसला दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये गार्ड्स की और मरीन्स की तैनाती की गई है लॉस एंजलिस में, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। बल्कि हवाला भी दिया गया कि 10वीं आईनी तरमीम जो है उसके ख़िलाफ़ जाता है ये मामला। उसके बाद जब ये फ़ैसला आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने और जो अमेरिकी हुकूमत है उसने फिर अदालत से रुजू किया और अदालत ने अब जो फ़ैसला दिया है, सर्किट अदालत है बेसिकली ये, सर्किट अदालत ने जो फ़ैसला दिया है वो ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इक़दाम है वो बिल्कुल ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्ली थी वो ये थी कि लॉस एंजलिस में इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो वफाकी मुलाजमीन हैं और जो वफाकी एहलकार हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं और उनकी हिफाजत के लिए ये मरीन्स और गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। और ये वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। इस प्ली की बुनियाद पर सर्किट अदालत ने जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो तैनाती थी मरीन्स की और जो गार्ड्स की, उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतज़ामिया है उसने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा दिन है और अदालती फ़ैसले से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्ड्स तैनात किए थे लॉस एंजलिस में और 700 जो हैं वो मरीन्स थे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब कल भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी है और एक बहुत बड़ी तकरीब भी है। और कल ही तकरीबन 1900 मकामात पर अमेरिका में मुजाहरे प्लान किए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप का एक आमिराना अंदाज़ है उसके ख़िलाफ़ कल 1900 मकामात पर ये मुजाहरे किए जाएंगे। अमेरिका का ही एक और मामला है। डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन करने से रोक दिया था और अब हांगकांग जो है वो इस मामले में सामने आया है। और हांगकांग की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने ऐलान किया है कि हम उन तमाम तलबा और तालिबात को एडमिशन्स देंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी से मुतासिर हुए हैं। और हांगकांग की तरफ से बेसिकली ये कहा गया है कि हम उन तमाम तालिब इल्मों को फैसिलिटेट करेंगे, ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म
इल्म जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना चाहते थे, वो अब चूँकि वहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, तो इसीलिए और हज़ारों तालिब इल्म ऐसे हैं कि जो कि इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त एक अजीब कशमकश का शिकार हैं। तकरीबन 1300 उनमें चीनी तलबा भी हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये एडमिशन्स का बैन लगाया है और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आप वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लें। 1300 चीनी तलबा भी ऐसे हैं जो कि इस फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं हम कीनिया, जहाँ पर इस वक्त शदीद मुज़ाहरे हो रहे हैं। कीनिया के नौजवान इस वक्त सड़कों पर हैं और मुज़ाहरे हो रहे हैं कीनिया की हुकूमत और कीनिया की पुलिस के ख़िलाफ़। मामला कुछ यूँ है कि कीनिया में एक साहब थे जो कि पुलिस की हिरासत में थे और उनकी पुलिस की हिरासत में मौत हो गई है। इन साहब का नाम था एल्बर्ट ऑजविंग। एल्बर्ट ऑजविंग जो है वो बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और उन्होंने अपने मातहत पर कुछ रिश्वत वगैरह का इल्ज़ाम लगाया था, कुछ बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया था और वो पुलिस की कस्टडी में थे और पुलिस ने उनकी मौत के हवाले से जो इब्तदाई बयान दिया, वो ये इब्तदाई बयान था कि उन्होंने जेल में अपने सर को ख़ुद ज़ख्मी कर लिया और उस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर बाद में ये बात सामने आई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और पुलिस चीफ़ जो हैं कीनिया के, उन्होंने भी आकर ये बात कही है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास शुरू में आई थी हमने वो लोगों को दे दी है, लेकिन अब इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और 6 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनसे ख़ास तौर पर इस पूरी सूरत हाल की जो है तफ्तीश की जा रही है। अब कीनिया का मामला ये है, कीनिया की पुलिस का मामला ये है, पाकिस्तानी खूब जानते हैं कि कीनिया की पुलिस किस तरह की है और कीनिया की पुलिस जो है वो किस किस तरह के मकासद में इस्तेमाल होती रहती है। दूसरी तरफ मामला ये है कि कीनिया की जो हुकूमत है वो अपने मुखालिफिन पर भी बड़ा सख्त क्रैकडाउन करती है और उसमें भी कीनिया की पुलिस को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये एक तरह से क्रैकडाउन वाला मामला भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का मानना ये है कि जिन साहब की मौत हुई है एल्बर्ट जो है वो हुकूमत का एक क्रिटिक था और उसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर हुकूमत पर तनकीद भी की थी और इस वजह से उसको हुकूमत ने पुलिस के ज़रिए ज़ेर हिरासत रखा हुआ था और वहाँ पर पुलिस तशद्दुद हुआ है और पुलिस तशद्दुद में उसके सर पर चोट आई है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब देखते हैं कि ये जो तहकीकात हैं वो आगे क्या बताती हैं। बात करते हैं इज़राइल और ईरान की जंग के हवाले से। मामला बढ़ता जा रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर बमबारी जारी है। इज़राइल ने भी कई हमले किए हैं ईरान पर और ईरान की तरफ से भी कई 100 मिसाइल दागे गए हैं और ये वो मिसाइल हैं कि जिनको इंटरसेप्ट भी किया गया इज़राइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मिसाइल थे जो कि जाकर तेल अवीव में गिरे। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और इस मामले के हवाले से ईरान अब क्या करेगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शहराम अकबरज़ादे मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर प्रोफेसर हैं वो डेकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के और मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Pleasure to be here. Thank you. So, Professor, let's start with the role of the United States in this whole conflict. Initially, the United States was saying that this was a unilateral attack by Israel, but now the US has come up and it has said that we knew about this whole attack. Can you tell us what exactly does the US mean and how is US involved in this whole scenario? Very good question. I think it's very clear that the United States was aware, had advance warning of the attack. We know that because the US was evacuating its embassies and non essential staff from a lot of the embassies in the region, especially in Iraq, anticipating that tension could escalate and it would put the American lives at risk. So the US was aware. Whether they had given the green light or not is debatable. But one thing is for sure, the US was involved in defending Israel after Iran retaliated. So that's the problem and that's the risk that we are facing right now. Uh, the US may not have initiated the conflict, but the US is very much on the verge of
being dragged into the conflict, and the conflict can easily get out of hand and gain a regional aspect. So now Donald Trump has said that these attacks by Israel on Iran will compel Iran to sign the nuclear deal. What do you think? Will this happen? Is that possible? Well, I think Donald Trump is trying to have it both ways. First, Donald Trump asked Netanyahu not to attack and give diplomacy a chance. Now that the attack has happened, he is threatening Iran with more attacks, trying to get them to the table. But that is so misguided. The authorities in Iran are not going to continue talks over the nuclear program under fire. And it's very predictable that Iran has cancelled ongoing talks on this nuclear program. And it's very predictable that they will not return to the discussion, to negotiation table while being attacked. So, what is the future of these negotiations now? Very grim, very grim. I don't see how negotiations can actually continue while Iran is engaged in a military confrontation in war with Israel, and with every chance of the United States being also involved in that conflict. So you can't expect Iran to be negotiating on the future of its nuclear program, because now this is the problem. There are many voices in Iran that have been advocating for the weaponization of the nuclear program. They've been advocating for a nuclear bomb, saying that that is the only way to deter aggression. So now those voices are getting louder in Iran. Those voices are pointing to what's going on in the region and saying, look, we have no other deterrence against US aggression, against Israeli aggression, except the nuclear bomb. It's difficult for the authorities in Iran to dismiss that argument. And this means that Israel has actually achieved the very opposite of what it claimed to aim for. Israel said they want to dismantle Iran's nuclear program, but in reality, they have given force for the weaponization of the nuclear program. So, Professor, as we all know, that Israel has been after the nuclear program of Iran since decades. So, what is the difference now, and what has made Israel so powerful that it bombed Iran now? Yes, Israel has been lobbying against the nuclear program for decades, and against the Islamic Republic of Iran, the regime, for decades. Um, Israel was very much against the 2015 nuclear agreement that President Obama signed with Iran. That was a problem for Israel, and Israel advocated for the cancellation of the nuclear deal when President Trump came to office. And of course, President Trump withdrew from the deal. So this has been a constant in the Israeli agenda. What has changed now, and what has really facilitated the war, the conflict, is that first, last year there were exchanges between Iran and Israel, and a lot of Iranian anti-air defense systems were disabled. And second, in the course of the Israeli war on Gaza, Israel has managed to dismantle a lot of Iranian proxy assets in the region. If you think about Hamas, is effectively destroyed and incapable of posing serious threat to Israel. Hezbollah, that has been the crown jewel of Iranian proxy, is now pushed north away from the border, so its capacity to pose a threat against Israel is seriously diminished. You will recall that Hamas's Secretary General Hassan Nasrallah is assassinated, was assassinated last year by Israel. Also, think about what's going on in Syria. The Syrian regime under Bashar al-Assad was the staunch ally of Iran. That regime is gone, and parts of
Syria is actually occupied by Israel. So put all of this together, and you see a seriously diminished capability for Iran to mount retaliation and attacks on Israel in the region using its proxies. So all of this has given Israeli strategic thinkers and planners the reason to decide that this is the time to push against Iran's nuclear program. Also, keep in mind that Trump was trying to find a diplomatic solution for Iran's nuclear program, and talks were ongoing. They were supposed to be meeting tomorrow in Oman, in fact. So, Israel has torpedoed any chance of diplomacy and has really put changed the agenda. So the agenda and the next course of action is more conflict and confrontation. So six important nuclear scientists killed, important installations attacked. So how big is this damage for the Iran nuclear program? Well, it's huge damage. The military command structure, not the structure, I should say, a lot of personnel, commanders and personnel have been killed, assassinated. Their families have been killed. That's civilian death. Scientists have lost their lives. So that's huge damage. It's going to take Iran a number of years to regain the uh, the scientific knowledge, to replenish the ranks. But that is a setback. That's a temporary setback, and that we have to distinguish between tactical gain that Israel has achieved now and a strategic gain. Strategically, Israel has not achieved anything. Tactically, Israel has achieved plenty. So, Professor, let me give you the views of some different views of people. Some people say that Iran is a very brave country. It's a very courageous country at this point in time, as it is standing face to face with Israel. And others are of the view that since Iran does not have the capability to harm Israel, it should avoid conflict. What do you think? Which view makes sense? Well, I mean, these views are driven by an ideological framework and point of reference. Those who believe that the United States and Israel need to be stopped by force would favor the Iranian point of view. Those who believe that there needs to be some kind of a political compromise and diplomatic solution to the crisis would have a different point of opinion. Now, I also want to discuss something very important said by Netanyahu. He said that we are giving the people of Iran a chance to stand up against their regime, against their government. So, what does he mean? And what does he think about the people of Iran? Are they so unhappy that this attack by Israel on Iran will be taken, will be considered as a chance to stand up against their regime? That is quite telling. And I think Netanyahu is really hoping that conflict, and especially if the conflict escalates and brings the US into open confrontation with Iran, that will generate the momentum and opportunity for some kind of a popular backlash against the regime. That is a very risky calculation and risky path to follow. Of course, there is a divide between society and the ruling regime. We saw it last in the last couple of years. 2022, we had the Woman Life Freedom movement that openly challenged the legitimacy of the political regime in Iran. And we saw it in a very low turnout in ballot boxes at presidential election. Less than 50% participated. And that's when the supreme leader in Iran had been urging everyone to participate, even if they didn't agree with his policies. He was saying, come and cast your vote, even if you want to vote against me.
come and cast your vote, because that's important. That's a sign of legitimacy for the regime as a whole. So the very low turnout in elections, below 50%, which is unprecedented in Iran, is an indication of how unpopular the regime is. But never mind that factor. If you have an external power attacking Iran, then public opinions can easily change and galvanize and come behind the ruling regime, because Iranians are also very nationalist and they wouldn't want to be attacked by a foreign power. So, with more and more of these attacks on a daily basis, where do you think the region is heading towards? Unfortunately, this is not going to end well for anyone. Unfortunately, I think tensions will escalate. Iran will retaliate even more. Israel has already said that this is the first wave and this is going to take weeks. This means the US will be embroiled in the conflict. And with the United States embroiled, that means all of US assets in the region will become targets, not just for Iran, but also for various Iranian proxies and Iranian allies, Houthis, Shia militia in Iraq and elsewhere. So when that happens, the whole region is going to go up in flames. थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और इसी हवाले से बात करते हैं एक और एंगल पर। अब एंगल ये है कि पाकिस्तान जो है उसका इस पूरे तनाज़े में क्या रोल हो सकता है, और पाकिस्तान ने किस तरीके से अब ईरान के साथ कोऑपरेट करना है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के जो बासर हलके हैं उनमें चल रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अली फ़ुरक़ान मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। जी, वालेकुम सलाम आमिर। बहुत शुक्रिया अली, आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक़्त निकाला। बहुत सिंपल सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा मैं। आपका एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है इस वक्त उसके पास क्या ऑप्शन है? किस तरीके से वो ईरान का साथ दे रहा है और किस तरीके से ईरान का साथ दे सकता है? देखिए, एक चीज़ तो मेरे ख़्याल में कल जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, तो उससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान ने अपना मुकम्मल वज़न जो है वो ईरान के पलड़े में डाला है, चाहे वो सियासी था, सफ़ारती था। उस तमाम जो पहलू हैं, उनमें पाकिस्तान ईरान के साथ उस तरह खड़ा हुआ है कि शायद कोई और मुल्क इतना भरपूर अंदाज में सामने नहीं आया, और इसीलिए ईरान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का सलामती कौंसिल के इजलास में शुक्रिया अदा किया। तो ये तब्दीली तो हमें तवक्को थी कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस मौजूदा हालात में, ख़ास तौर पे हालिया जो इसराइल ने भारत के साथ जो पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ, तो उसमें जो किरदार अदा किया, तो उससे ये एक सोच पाई जाती थी पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ लोगों के अंदर कि हमें भी जो है वो इस मौके में ईरान के साथ उसी अंदाज में खड़े होना चाहिए, जिस तरीके से इसराइल ने भारत के साथ जो है वो तावन किया था। तो उसकी हमें कुछ मिसाल जो है वो नज़र आई। आपने देखा कि सबसे पहले जो है जब पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम का वाक़या हुआ था, तो नेतन्याहू ने मोदी को फ़ोन किया था, मुकम्मल तावन जो है उसकी ऑफ़र की थी। इसी तरीके से आप देखिए कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ अगरचे शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे ईरान में, लेकिन वहाँ जाके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल हमायत जो है वो करके आए थे। तो ये वो चीज़ें थी जो कि पहले से ही हमें लग रही थी कि पाकिस्तान इस दफ़ा अपना झुकाव मगरिब या अमेरिका की तरफ नहीं, बल्कि खित्ते की तरफ रखेगा, और जो इसराइल के साथ हालिया तनाज़ा हुआ है, उसको लेके वो अपना स्कोर जो है वो बराबर करने की कोशिश करेगा, तो वो हमें अब दिखाई दे रहा है। तो अब ये मामला जो है ये बयानात की हद तक ही रहेगा, या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रैक्टिकल मेजर्स भी उठाए जाएँगे? जी, ये मेरे ख़्याल में अमली सपोर्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मीटिंग को बुलाना और उसके लिए पाकिस्तान का किरदार, अमली किरदार में आना, ये एक अमली सपोर्ट है। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो ओआईसी का इजलास भी जो है, अगर ये सूरत-ए-हाल आगे बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे गौर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ओआईसी का इजलास जो है वो बुलाए, और उसकी मेज़बानी ग़ालिबन पाकिस्तान या होगा, या उसका शरीक मेज़बान जो है वो पाकिस्तान होगा। तो इसके ऊपर भी जो है वो काम हो रहा है। तो सफ़ारती महाज़ के ऊपर, सियासी महाज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो बयान है, हमारी जो दफ्तर ख़ारिजा का बयान है, शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने कहा
کہ اپنے بیان میں کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر جوابی حملہ کر سکتا ہے. یہاں تک کا جواز جو ہے اس کو بھی سپورٹ کیا گیا، اگرچہ اس وقت یہ حملہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے جوابی نہیں ہوا تھا. تو عملی طور پہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہے. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں شاید وہ عسکری اعتبار سے کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا چونکہ ابھی یہ صورتحال آگے بڑھے گی، ایران کس قسم کا پاکستان سے تعاون چاہتا ہے. یہاں ہمارے جو کوارٹرز ہیں پاکستان کے، وہ اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور ایران کی طرف سے اس قسم کی کوئی جو ہے وہ آتی ہے سامنے ان کی طرف سے خواہش، تو یہاں جو موجود لوگ ہیں وہ اس کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس کے اوپر وہ یقینی طور پہ جو وہ تعاون فراہم کریں گے. ایک آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کا پہلے سے نیٹ ورک جو ہے وہ ایک موجود ہے اور ایک معاہدہ موجود ہے. اس کے تحت یقینی طور پہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اس ساری صورتحال میں کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایک پہلے سے میکینزم جو ہے وہ موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو ایران نے بھی جب بھارت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جو تنازعہ ہوا اس میں جو کچھ تعاون کیا وہ ابھی تک پبلک ڈومین میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا وہاں جا کے شکریہ ادا کرنا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے اس تنازع میں پاکستان کو سپورٹ کیا تھا. وہ کیا سپورٹ کیا تھا؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ بہت زیادہ پبلک ڈومین میں نہیں ہے. اسی طریقے سے پاکستان بھی جو تعاون کرے گا شاید وہ پبلک ڈومین میں بہت زیادہ نہ آئے، بہت زیادہ ڈسکس نہ ہو، لیکن پاکستان اس تعاون کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہے اور دستیاب ہوگا. اچھا، اب جب پاکستان کی طرف سے ایران کی حمایت میں یہ بڑا بیان بھی آیا ہے اور پاکستان ایران کا ایک طریقے سے ساتھ دے رہا ہے، تو سامنے امریکہ ہے، اور امریکہ کا اس پوری صورتحال میں پھر کیا ریئیکشن ہوگا اور پاکستان اس سے کس طرح ڈیل کرے گا؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. لیکن یہ اب دیکھیے پاکستان اب بدلا ہوا پاکستان ہے. خطے کے حالات پاکستان کے بدل چکے ہیں. اس لیے پاکستان مکمل طور پہ امریکہ یا مغرب کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں کرے گا اس صورتحال میں. یہ غزہ یا یوکرین کی صورتحال نہیں ہے. یہ ایران ہے جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، جس کے ساتھ سرحد لگی ہوئی ہے، جس کا اس ساری صورتحال کا فال آؤٹ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ آنا ہے. پاکستان نے کی نہ صرف جو ہے وہ معاشی طور پہ، نہ صرف سرحدوں پہ، بلکہ عسکری اعتبار سے بھی اس کا فال آؤٹ جو ہے وہ ہمیں برداشت کرنا ہے. تو پاکستان اس میں صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا کہ مغرب کیا سوچ رہا ہے یا امریکہ کیا سوچ رہا ہے. اور جب روس جیسا ملک، جب چین جیسا ملک، جب ہمارا ہمسایہ افغانستان جیسا ملک ایران کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سکے اس ساری صورتحال میں، جبکہ پاکستان کی اب اپروچ بھی ریجن کی طرف جو ہے وہ زیادہ دکھائی دیتی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس حملے کے اندر ہم جو ہے وہ انوالو نہیں ہیں، وہ خود سے اس میں مکمل طور پہ حصہ نہیں ہے، تو امریکہ کے لیے بھی اخلاقی طور پہ شاید اتنا ممکن نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ ڈال سکے. یقینی طور پہ یہ بات اس وجہ سے زیادہ زیر بحث آئی کہ یہ موقع ایسا تھا کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پہ، واشنگٹن میں پہنچے ہیں. تو یہ زیادہ موضوع بحث آیا کہ شاید اس دورے کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہو گئی کہ وہ جس طریقے سے یوکرین میں عمران خان کا جب روس کا دورہ تھا تو یوکرین پہ حملہ ہو گیا تو وہ زیادہ بحث میں آ گیا. تو یہ پہلو یقیناً ہے، لیکن زیادہ بحث میں اس وجہ سے آ گیا چونکہ آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ کے جو بھی اس کی طرف سے ہوں گے کنسرنس، ان کو ضرور کنسیڈر کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھ لیا جس کی ایک عملی مثال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کہ پاکستان نے ان مغرب کی طرف نہیں گیا، بلکہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنا وزن سفارتی محاذ پہ کم از کم جو ہے وہ ایران کی طرف ڈالا. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک کے جو بااثر حلقے ہیں، ان کا اس وقت کیا مورائل ہے، کیا موڈ ہے، کیا چل رہا ہے ان کے ذہنوں میں؟ میں نے جس طریقے سے عرض کیا کہ یہ سوچ انہی اہم کوارٹرز میں پائی جاتی ہے کہ یہ ایک بہتر وقت ہے کہ اسرائیل نے جو پاکستان کے خلاف حالیہ عرصے میں بھارت کے ساتھ جو کردار ادا کیا اس کا جواب دیا جائے، اس سکور کو برابر کیا جائے. آپ دیکھیے کہ پاکستان نے
چاہے عرب اسرائیل جنگ تھی 1974 والی جنگ تھی، اس میں پاکستان کی فضائیہ نے براہ راست اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی، لیکن اس کے باوجود پچھلے 75 سال میں اسرائیل نے کبھی پاکستان کا سامنا نہیں کیا۔ پاکستان سے اس نے فاصلہ ضرور اگرچہ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، لیکن کسی بھی محاذ میں وہ سامنے نہیں آیا۔ یہ پہلا موقع ہے اس حالیہ جب سے 1948 سے اسرائیل آیا کہ اس نے ایک طرح سے عملی طور پہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ میں جو ہے وہ کردار ادا کیا، اگرچہ وہ بھارت کے ساتھ مل کے کیا۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ عمل نہیں تھا جس کو نظر انداز کیا جا سکے، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے آگے کے لیے۔ اور یہ ایک بہترین موقع جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ فوری اس کا جواب جو ہے دینے کا ایک موقع ہے۔ لیکن یہ صورتحال ابھی آگے جب اگر بڑھتی ہے تو زیادہ واضح ہو سکے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے پالیسی ساز لوگ جو ہیں، جو اہم کوارٹرز ہیں، وہ ایران کے ساتھ اس صورتحال میں تعاون کرنے کے لیے اوپن ہے۔ لیکن پاکستان کی یقینی طور پہ لیمیٹیشنز ہے۔ پاکستان خود بھی بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عملی طور پہ بہت زیادہ آگے جا سکے۔ جو بھی تعاون ہوگا وہ یقینی طور پہ اس انداز میں ہوگا جو کہ بہت زیادہ پبلک میں نہیں ہوگا، جو بہت زیادہ اس کے اعلانات نہیں ہوں گے، لیکن تکنیکی تعاون جو ہے وہ پاکستان کی اور ایران کی عسکریہ کے درمیان جو ہے اس کا ایک میکینزم پہلے سے موجود ہے، اور اسی میکینزم کی بنیاد کے اوپر چاہے وہ تکنیکی تعاون ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر ہے، اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ دستیاب ہو۔ اچھا، اور آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا علی آپ سے کہ ہمارا اور ایران کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑے اتار چڑھاؤ کا شکار رہا ہے، اور اگر نیوکلیئر معاملات کی بات کی جائے تو ہم نے ایران کو سینٹریفیوجز دیے تھے، پھر ایران نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا تھا اور پاکستان بڑی مشکل میں آ گیا تھا، پاکستان کو پھر عبدالقدیر خان صاحب سے وہ تقریر کروانی پڑی، وہ سارا سینیریو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اب ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں پاکستان اور ایران اس پورے معاملے میں۔ جی، ایران کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حالیہ عرصے میں ہمارے کافی اتار چڑھاؤ رہا ہے۔ ہم خود ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ سال ایک براہ راست بارڈر کانفلکٹ میں چلے گئے تھے۔ یہ چیزیں یقینی طور پہ جو ہے وہ ماضی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ 1965 میں ایران ہمارا اتنا قریبی اتحادی تھا کہ ہم نے ان کے ایئرپورٹس استعمال کیے، ہماری فضائیہ وہاں سے ریفیلنگ کرتی رہی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حالات ہمارے اتنے اچھے نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، ایک تو ایران بھارت کے بہت زیادہ قریب چلا گیا تھا، لیکن حالیہ عرصے میں اب یہ ایران کے اندر احساس پیدا ہوا کہ اسے جو اسرائیل اور امریکہ کی طرف بھارت کا بہت زیادہ جھکاؤ اور اس کی طرف بہت زیادہ جو جانا تھا، اس نے یہ احساس پیدا کیا جو وہاں کی نظریاتی قیادت ہے ایران کی، اس میں کہ ہمیں بھارت کی طرف بہت زیادہ نہیں جانا ہے۔ یہ ریئلائزیشن ایران کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے دونوں ملک کے جو معاملات تھے، جو حالات تھے، ان میں بہتری جو ہے وہ آنا شروع ہوئی۔ اور حالیہ جو صورتحال ہے اس میں صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے، میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے جو ایک تعاون کیا بہت زیادہ بڑھ کے پاکستان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضرورت تھا، اور وہ یہ بہترین وقت جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آذربائیجان نے ہمیں کوئی بہت زیادہ ملیٹریلی سپورٹ تو نہیں کیا انڈیا کے کانفلکٹ میں، لیکن کیوں وہ ہمارے ساتھ سفارتی طور پہ کھڑا ہوا، اس کی وجہ اس کا بھی بھارت کے ساتھ براہ راست کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان نے آرمینیا کے معاملے میں آذربائیجان کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے بھارت کے کانفلکٹ میں آذربائیجان مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ اس صورتحال میں ہمیں دو طرفہ، ایک تو ایران ہمسایہ ہے ہمارے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بھی ہیں، لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اہم ہے کہ اسرائیل چونکہ وہ ہمارا ایک طرح سے دشمن ہے، اور اس نے عملی طور پہ پہلی دفعہ پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، تو اس کو جواب دینا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، علی فرقان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں پاکستان کس طرح سے ایران کا ساتھ دے رہا ہے اور ساتھ دے سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔